Hi guys, good morning. Nanagat na sad mi. Oh, mukot lang. First time namong namukot. First time po namong nag-vlog dari sa dagat. Akong kauban si Buryot og ang iyang tatay. Managat sila. Nagtaod mi kuan guys. Naghulog mi og pukot. First time pa ni namo among gisulayan. Kung nabay kuan diri. Nabay isda diri. So mo na ang view sa kuan day tuod ni sa naawan nga dagat. Bago lang sabi nagpuyo diri adto pang last November. Sige guys, ako lang mo i-update unya ha kung nakakuha mi. Nakakuha ba mig daghan na si Buryot. Kaning bataa pod first time pod niya tang nanagat. May na lang matrain pod ni namo managat di. Makakuha og isda, malibre og sudan. Kaysa mamalit. To dito daw. Sige guys, amo lang mo i-update ha kung makakuha ba mi unya. Okay guys. Bye-bye.